Bonjour tout le monde. Alors, je continue à vous donner quelques questions pour vous aider dans vos études. Alors, soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, on va voir comment, bien, quand est-ce que le verbe se met à l'infinitif. Quand le verbe se met à l'infinitif, الفعل ما كيتصرفش بالفرنسية. Alors, première question. Premier exemple. Il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. يجب أن ننظر يمينا وشمالا قبل أن نقطع الطريق. Alors, ici, on a le verbe falloir. Alors, ici, c'est le premier verbe. عندنا هنا الفعل الأول faut. وهنا الفعل الثاني. إذا كنتبهوا أن الفعل الثاني ما تصرفش بقى à l'infinitif. Le deuxième verbe est resté à l'infinitif. Alors le premier verbe est conjugué, le deuxième est à l'infinitif. إذا إلا كان جوج الأفعال متابعين الثاني ما كيتصرفش. Ici, on a de traverser la route. Ici, le verbe traverser غير مصرف, ما تصرفش, il est à l'infinitif. Mais faites très attention ici, il est précédé d'une préposition, c'est la préposition de. يعني هنا جا مسبوق ب2. إذا إلا كان شي فعل شي verbe مسبوق بune préposition حتى هو ما كيتصرفش. إذا شفنا الحالة الأولى إلا كان جوج الأفعال متابعين الثاني ما كيتصرفش. الحالة الثانية غنشوفوا بأن إلا كان مسبوق بعض الكلمات اللي كيتسموا لي prépositions يعني اللي قبل الفعل هنا ما كيتصرفش. de traverser. Un autre exemple, pour voyager, il faut préparer nos bagages. يعني إذا كنا سوف نسافر سوف نهيئ يعني أمتعتنا. Alors ici on a aussi une préposition, c'est pour. Alors voyager elle n'est pas conjuguée. هذا le verbe هذا ما تصرف حتى هو بقى في l'infinitif. علاش؟ لأن تسبق قبل منه pour. هنا عندنا هذه الحالة بحال الحالة الأولى. il faut préparer. هنا كاين الفعل الأول هنا كاين الفعل الثاني ما تصرفش. un autre exemple, il part sans dire au revoir. يعني ذهب دون أن يقول وداعا. alors il part sans. هنا كاين عندنا une préposition حتى هي sans. هذه الكلمة هذه كتخلي الفعل ما كيتصرفش. sans dire, c'est le verbe dire, elle est à l'infinitif. un autre exemple, je commence la journée par préparer le petit déjeuner. يعني كنبدا اليوم بتهيئ الفطور. لو بوتي ما مبيناش بزاف. لو بوتي ديجوني هنايا لو فيرب اوسي تاع الانفينيتيف. بوركوا؟ علاش هذا الفعل حتى هو جاء في الانفينيتيف ما تصرفش؟ لان قبل منه باغ. حتى هذه الكلمه حتى هي كتخلي الفعل ما كيتصرفش. Le dernier exemple, ce bébé commence à faire ses premiers pas. يعني هذا الرضيع أو هذا الوليد يعني بدأ في أولى خطواته. هنا كاين عندنا une préposition, c'est la préposition à accent A. Alors le verbe précédé d'une préposition A, il restera à l'infinitif. إلا كان شي فعل يعني جات قبل منه A préposition حتى هو ما كيتصرفش. Alors c'est tout ce que j'ai comme exemple et on verra un petit tableau récapitulatif. Alors, je continue mes explications. Alors là, c'est un petit tableau récapitulatif. إذن هذا النهاية ديال الدرس. يعني هنايا كنشوفوا كيفاش امتاش كيكون الفعل في ما كيتصرفش كيبقى في حالته أو في وضعيته الأولى. Quand est-ce que le verbe se met à l'infinitif? Alors le verbe se met à l'infinitif quand? متى. deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. ملي كيكون جوج الافعال كيتابعوا الثاني ما كيتصرفش. الحاله الثانيه un verbe est précédé d'une préposition. الا كان الفعل مسبوق بهاد الكلمات ce sont des prépositions. on a le à, de, pour, par, sans. ساهلين باش كيتحفظوا à, de, pour, par, sans. إذا إلا شفتوا هذوك الفعل ما كيتصرف. Alors n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, de cliquer sur le pouce et de partager cette vidéo avec vos camarades. Alors au revoir, j'espère que cette vidéo sera utile dans vos leçons à venir. Au revoir.